tayo, medium on tag. Puro pa button daw. Butones medium. Butones med to large. Stretchy pala siya. 250 butones, med to large, 250 butones. Med to large, 250 butones, med to large butones. 250 butones. Sa mustard, Silay Japanese. Next tayo, size nito, alay ang brand, med to large blue. Med to large blue, pamain blue. Next, sinong gusto mag-mine sa suot? Medium size, kamukha sa suot. Medium size naman to, kamukha sa suot. 450, pamain pareho. 450, pamain pareho, kamukha sa suot. Mine pareho, medium size. Mine pareho, med to large, 450 to, pareho. 450 pareho. Vanara, ay lak botones po ni Rosaline Gonzalez. Mga ka-DP po kayo, Rosaline Gonzalez. Comment yes if mga ka-DP. Kati Acabado, mga ka-DP Kati. Comment yes if mga ka-DP Kati. Comment yes if mga ka-DP Kati. PM na po sa page, sa messenger, Rosaline Gonzalez and Cathy. PM sa messenger, send Gcash number na. Next tayo, Shein ang brand, large on tag na dress. Large on tag, Shein ang code, not stretchy. Shein large, 250, Shein large. PM sa Messenger, exit sa live, PM sa Messenger, DP300, GS number nakapin. Christine Villanueva, 450. Christine Villanueva, 450, Christine Villanueva. Code na lang dito, Shein, large size, Shein. No boundaries yung brand. No boundaries yung brand. Pa-puff sleeves. Large on tag. Code na lang ako dito ng puff, 250. Large size. 250 puff, 250 puff. 250 puff. Skella burn, 1313 a Skella burn. 250 puff, large on tag puff. Bagong-bago din siya. Zipper ang gilid, di zipper sa gilid. Puff large, 250 puff large. Another puff. Chocolate USA. Ang brand. Medium to large. Code na lang dito ng floral. Med to large floral. 250 floral. Medium large floral. Laknika. 13 Laknika. Rosaline DP first. Cathy DP first. DP muna bago makamine, second item. DP muna bago makamine, second item. Pwede na mag-mine pag may DP na. Much better mag-DP na po kayo, mga sis. Kati 250. Para dire-diretso yun na yung pagmamine nyo, wala na kayong makaligtaan. Kati 250. Lock po ni Charm Ramos, Lock Ramos Charm. Pag walang na-mine, babalik sukli mamaya. Small to medium, ganda nito. Ganda ng color niya. Small to medium. Ito po yung kanyang tali. Small to medium. Pastel, 250. Small to med, pastel, 250. Small to med, pastel. Rosaline Gonzalez, lock. 13 lock, Rosaline lock. 300, Rosaline. Pastel, small to medium, pastel code. Yan. Lock. Super bet ko to. Ang gandang dress na to. Large on tag. Mga trendy. Sobrang ganda ng, ang kapal ng tela.
Lock Jerlin. 1, 2, 3. Lock Jerlin. Large on tag. Yung pinaka-tela niya, stretch ng onte. Padded large, 250 padded large. Tapos may mga lace-lace na ganyan. Padded large, 250 padded large. 250 padded large. Shein ang brand. Patube. Patube, tapos pwede nyo rin, medium size. Pwede nyo rin ipa-halter. Mahaba ang tali. Medium size. O, diba? 2-in-1 siya. May na lang dito ng orange, medium size. Hindi stretchy. Orange, medium. Pwedeng tube. Pwedeng halter. Depende sa trip nyo. Orange, medium. Orange, medium. 250 orange, medium. Ang ganda ng, sobrang ganda ng mga dress pagpa-halter. Orange, medium. Orange, medium. 250 orange, medium. Ganda pa ng color nyo. Pwedeng tube, pwedeng ano. Depende sa trip nyo. Pwedeng tube, pwedeng ano. Orange, medium, orange. Angeline, orange. 1, 2, 3, Angeline. 250, Angeline. Wheat Cherry ang brand. Social ng tela. May lock sa batok. May butones yung batok. Super social. Med to large, social ang code. Med to large, social. 250 social. Med to large, 250 social. Med to large, social, 250. Nilock po pala ni Sis Florence Orange. Lock Florence Orange. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next tayo. Another orange. Large on tag pa code. Large 250. Large on tag. Large 250. Large 250. Large 250. Orange medium. Orange. Lock Askela Burn. Lock Askela Burn. Lock Askela Burn. Ang kapal ng tela. Another Doty. Super kapal ng tela from Doty. Size na to. Large XL. Code na lang ako dito, red. Large XL red. Large XL red. Doty ang brand. Large XL red.